हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वर्षा। पिला माने आज आम पढ़ा क्लास 1 जो विषय रही हनु मांकड़र चषमा पिंधा विषय। ठीक अच्छे, स्टार्ट करवा जाना कौन रही विषय बुझा भल भाव। आज रविवार, बिराड़ी नानी बड़ मन दुख। ठीक अच्छे, आज कौन बार ना रविवार। कहार मन दुख? बिराड़ी नानी। बिराड़ी कहले बिलेई। से माछ न खाइबार मुह सुखाई दांड दुआरे बसी। तो से दांड दुआरे कौन पे बसी? माछ न खाइबार मुह सुखाई। से दिन पुष मास रविवार थिला। पुष मास कौन थिला? रविवार थिला। माछ आसीबो बा किपरि? एही समय रे हनु मांकड़ कला चषमा पिंधि बिराड़ी नानी पाखकू दहली दहली आसिला। तापर से समय रे हनु मांकड़ कला चषमा पिंधिकी से बिराड़ी नानी पाखकू पहुँचला। से कहिला, कौन कहिला? बिराड़ी नानी, बिराड़ी नानी लो बिराड़ी नानी, तू झड़ी जाई बहुत कला दिसिलुणी बोली कहिला। किए? ना हनु मांकड़। माछ कंटा काडू काडू करबाकू आउ तोते मिलुनी कि बोली से कहिला। तू टिके डाक्टर पाखकू जाई देह देखाई आसुनु। हनु कथा शुणी बिराड़ी नानी मुह आहुरी सुखीगला। से आहुरी कौन होला? रुषि पशिला। ठीक यही समय धड़िया कुकुरटीए से बाट दे जाउथला। तापर कुकुरटीए से समय जाउथला से बाट दे। कुकुरटी बिराड़ी पाखकू आसिला। तापर कुकुरटी से बिराड़ी पाखकू आसिला। से बिराड़ी को पचारिला, कौन जे कौन हैला किलो नानी बोली से पचारिला। मुहटा काहींकी सुखेइछु? बिराड़ी कहिला, मु तो डौलो डाउलो धड़ा बिराड़ी बोली कहिला। किए? बिलेईटीए। मते ए मांकड़ कहूची मु कुआडे कला दिसुची। धड़िया कुकुरटी टिके हसीदेला। हैला, से मांकड़ पाखकू जाई कला चषमाटी ता आखिरु कौन उठेई देला, काढ़ीदेला। भाई रे, एथर टिके चाहिलु, एबे कहिलु आम बिराड़ी नानी धड़ा ना कला? से पचारिला। किए? कुकुरटीकू। हैला, हनु एथर निज भूल बुझीगला। से कला चषमा पिंधिबारु धड़ा बिराड़ी ताकू कौन दिसला ना कला दिसुथिला बोली जानी पारिला। सेमाने सब खुशी रे कौन कले ना ठोठ होइकिना हसी पकेइले। एक नंबर प्रश्न कौन दियाइछि ना गपरे कहार मन दुख थिला? कहार? बिराड़ीर। हैला, लिखिबो बिराड़ी। तापर कहाछि किए कला चषमा पिंधिथिला? किए? ना मांकड़। लिखिबो मांकड़ कला चषमा पिंधिथिला। गोर दियाइछि तू झड़ी जाऊ बहुत कला दिसुलुणी। एकथा किए कहिला? ना हनु मांकड़ कहिला। लिखिबो हनु मांकड़। हैला, तापर दियाइछि बिराड़ी मन काहींकी दुख करिथिला? कौन पाई? ताकू माछ मिली नथिला, सेथिपाई से दुखरे करिथिला। तापर नंबर दियाइछि बिराड़ी मांकड़ को काहींकी कला दिसुथिला? काहींकी? से चषमाटा कौन ओलटा पिंधिथिला, सेथिपाई ताकू कला दिसुथिला। बिराड़ी कौन सब खाइबाकू भल पाए? बिराड़ी कौन? माछ हैला, क्षीर हैला, भात हैला, एगुड़ा सब लिखिबो। ठीक अच्छे, जीवा 2 नंबर। 2 नंबर कौन दियाछि देखिबा। 2 नंबर प्रश्न दियाछि सांग सह कथा हेबा। शब्द गुड़िकर नाम जो ज थिबो से अक्षर रे एगुड़ा वर्ग चित्र देवा चिन्ह आउ ध अक्षर को शून्य करवा। ठीक अच्छे, लिखाई ज। तो ज देखा जमी जल, जरे आमर ये देवा जल, जटिया, कागज, तापर जामा, जागर, एगुड़ा सब देवा। तापर कहुच्छे ध, धरे एमती गोल बुलेबा। धरे धर, तापर धान, धन, धरम, एगुड़ा सब गोल बुलेब। 3 नंबर कहुच्छे आस देखी देखी लिखा। जहाँ लिखा से गुड़ा लिख। गोटे ज लिखाई ये ज लिख। 4 नंबर कौन दिया देखा। तापर ध लिखाई ध ध लिख। ठीक अच्छे, कौन लिखाई अक्षर को जोड़ी शब्द गढ़ा लिखा आउ पढ़ा। है लिखाई जामा, तो लिखा जामा, पढ़ा जामा। तापर ओ जा, ओजा। तापर जगत, जगत। तापर बजार, लिख बो जा रो, बजार। तापर ये लिखाई अधा, अधा। तापर धीर, धीर।
ତାପରେ ଧର ମ ଧରମ, ତାପରେ ଅଧର ଅଧର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର କୁହାଯାଇଛି ଆସ ପଢ଼ିବା। ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଜର ଜଟ, ଜାଲ ଜାମା, ଜିଆ ଜିଲାପି, ଧନ ଧଡ଼ି, ଧାନ ଧଳା, ଗଧିଆ ଧଣିଆ, ଧଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଲା, ଅଜିତ ଜିଲାପି ଖାଇଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୋଇ ଡ ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ ବୁଲିବା। ଡ ଯେମିତି ଡଗର ଡ, ଡାଳ ହେଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା, ଶଗଡ଼, ଧଡ଼ି, ଖଡ଼ିକା, ଓଡ଼ିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଲ ବୁଲିବ। 7 ନମ୍ବର ଲେଖା ଅଛି ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ଏଠି ଡ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିବ ଡ ଏଇଭଳିଆ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଅକ୍ଷରକୁ ଗଢ଼ିବା ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ଡର, ଲେଖିବ ଡ ର ଡର। ତାପରେ ଡ ବା ଡବା, ତାପରେ ଡା କ ଡାକ, ତାପରେ ଏପଟେ ଡାଳ ଲେଖିବ ଡାଳ, ତାପରେ ବା ଡ ବାଡ଼, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଡବା, ଡିବି, ଡାଲା, ଲଡ଼ୁ, ବାଡ଼ି, ଖଡ଼ି, କାକୁଡ଼ି, ନଡ଼ିଆ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଆସ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଢ ଅଛି ତାକୁ ମଝି ଢ ଶବ୍ଦ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ଯେମିତି ଢରେ ଢଗ, ତାପରେ କଢ଼, ଢଳ, ଢମଣା, ଆଉ ତ ନାହିଁ ଢ। ଲେଖା ଅଛି 11 ନମ୍ବର ଆସ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ଏଠି ଢ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖିବ ଢ ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ ଢ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ପଢ଼ିବା। ଢଗ, ପିଢ଼ା, ଢମଣା, ପଢ଼ୁଆ, ତାପରେ ଝଗଡ଼ା, ଗଢ଼ିବା, କଢ଼ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପାରା ମୁଢ଼ି ଆଣିଲା, ଡାମରା ବଢ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ଆଣିଲା, ପାରା ଲଡ଼ୁ ଚାଖିଲା, ଡାମରାକୁ ମୁଢ଼ି ଦେଲା, ଡାମରା ମୁଢ଼ି ଖାଇ ନାଚିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛ ପାରା ଆଉ ଡାମରା। 13 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଚିତ୍ରର ଖାଲି ଘର ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଚିତ୍ରର ନାମ ଖାଲି ଘର ଲେଖିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା। ଯେମିତି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗାଜର, ତ ଲେଖିବ ଗାଜର ଖାଅ, ଗାଜର ଖାଅ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମାଛ, ଲେଖିବ ଏଠି ମାଛ ଧର। ତାପରେ ଏଠି ଗଛ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଛ ଲଗାଅ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଆଚାର ଅଛି, ତ ଲେଖିବ ଆଚାର, ଆଚାର ଚାଖ। ତାପରେ କଲମ ଆଣ, ଲେଖିବ କଲମ ଚିହ୍ନଟା, ତ ଲେଖିବ କଲମ ଆଣ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଆସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ହସକାର ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ପଢ଼ିବା। ଲେଖା ହେଇଛି କ, ତାପରେ କର ହସକାର କୁ, ତାପରେ ଚର ହସକାର ଚୁ, ଦର ହସକାର ଦୁ, ପର ହସକାର ପୁ, ନର ହସକାର ନୁ। ତ 15 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ତଳ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକରେ ହସକାର ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ଲେଖିବା। ହସକାର ଯେମିତି ହ ଦେଲା, ତାପରେ ଏଠି ହସକାର ହର ହସକାର ଥୁ, ତ ଦିଆହେଇଛି ତରେ ହସକାର ତୁ, ଗରେ ହସକାର ଗୁ, ଘର ହସକାର ଘୁ, ଛରେ ହସକାର ଛୁ, ଜରେ ହସକାର ଜୁ, ଧରେ ହସକାର ଧୁ, ଫରେ ହସକାର ଫୁ, ଲରେ ହସକାର ଲୁ, ସରେ ହସକାର ସୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ। 16 ନମ୍ବର ଯିବା। 16 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବା। 16 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆସ ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଯେମିତି ଗୁଆ ଗୁଡ଼, ଆଳୁ ଆଖୁ, ଗରୁଡ଼ କୁକୁଡ଼ା, କୁଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ, ଶଗଡ଼ ପଗଡ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖା ହେଇଛି 17 ନମ୍ବର ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ର ବ ଫ, ତ କ'ଣ ହେବ ନା ପ ର ବ ପରବ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆ ପି ଜ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ପି ଆ ଜ ପିଆଜ। ତାପରେ ନ ଧ କ'ଣ ହେବ ଧନ। ମୋର ନ କ'ଣ ହେବ ନା ନ ର ମ ନରମ। ତାପରେ ର କୁ ତ କ'ଣ ହେବ କୁ ର କୁକୁର। ତାପରେ ଣି ପା ତ କ'ଣ ହେବ ନା ପା ହାଣି ପାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ହସକାର ଲଗାଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବ ହେଲା। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ଖର ଖୁର ହେଲା,
ମଗ କି ହେବ ନା ମୋର ହସକାର ମୁଁ ମୁଗ। ତାପରେ କଲା ଲେଖା ହେଇଛି କରେ ହସକାର କୁ ଲରେ ଆକାର ଲା କୁଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଗଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ଗରେ ହସକାର ଗୁ ଗୁଡ଼ ଲେଖିବ। ତାପରେ ବଟ ବରେ ହସକାର ବୁ ବୁଟ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଝଡ଼ି ଲେଖିବ ଝରେ ହସକାର ଝୁ ଢରେ ହସକାର ଡି ଝୁଡ଼ି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଛବି ଓ ଶବ୍ଦ ମିଶାଇ ପଢ଼ିବା। ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଇଏ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ହେଲା। କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁର ଦୁଇ ମିତ। ବଣରୁ ବିଲୁଆ ଆସିଲା। ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ମନ କଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ କୁକୁଡ଼ା ବିଲୁଆକୁ ଡାକିଲା। ବିଲୁଆ ଡରି ପଳାଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ପିଲାମାନେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।